वास्को चोरी केल्ल्या आरोपीचेर मडगांव पुलीस स्टेशनात एफआयआर करूनय अजून त्या आरोपीक अटक करूंक ना। वास्कोकारांनी मडगांव पुलिसाचेर दुबाव उक्तायला। वास्को 29 मे दिसा मुस्कान शेख हिच्या घरातल्या 16 लाखांच्या भांगरा वस्तींची चोरी जाल्ली। तेंगेर एक तेची सोयरी रावताली। तिने आपणे भांगर कशें चोरलें ते आदी मुस्कान शेखाक सांगलें, पूण आतां तिने आपलो स्टेटमेंट बदलला। कागाळ करूनय पुलीस फाटेफुडें जातात। गोंय एसपी टिकम सिंग वर्मान ह्या प्रकरणात हस्तक्षेप करचो अशें मुरगांवचो आमदार आनी आदलो मंत्री मिलिंद नायकान मागला। आमी लास्ट गोल्ड चेक केल्ले तेन्ना सगळे आसले। सो 2 तारीखेक दनपारां 1:30 अशें आमी जेन्ना गोल्ड चेक केले तेन्ना आमचे गोल्ड मिसींग आसले। सो मागीर त्याच दिसा आमी रातचे 11:30 पुलीस स्टेशनार वचून कंप्लेन दिल्ली। आता कितें जालें एक्शन घेतलें तेंच्यांनी कितें केलें म्हाका सो तितली आतां आयडिया ना कितें एक्शन केला तें, म्हाजे कडेन कितें अपडेट ना। पुलिसांनी काय एक्शन घेवना अजून अरेस्ट बीन करूंक ना। एफआयआर बीन सगळे ते चेडवाच्या नांवार रेजिस्टर केल्ली हांवें, बट अजून ताका अरेस्ट करूंक ना पुलिसांनी। तुमकां कोणाचेर डावट आसलो ते? हय, म्हाका कोणाचेर डावट आसलो ते हांवें सांगलें पुलिसांक। ते चेडवान पयलीं कन्फेस केल्ले आपूण कशें चोरी केले बीन सगळें कितें कितें केलें तें। मागीर तेणें सडनली आपलो स्टेटमेंटूच चेंज केलो। कितलो गोल्ड कितले वर्थ? गोल्ड वर्थ अरावंड 15 to 16 lakh। आनी तेजो भाव आय विटनस आहा, तेज्या भावान पुलीस स्टेशनाक स्टेटमेंटूय दिले कितें कितें पळयलेलें तेणें, बट स्टील तेजेर ते स्टेटमेंटार कितें एक्शन घेवंक ना अजून मेरेन। कितें दिसता कित्याक लागून अजून धरूना? तुमी नांव बसून दिवन चोर आसा म्हणून दाखोवन कित्याक अजून धरूना? ते म्हाका खबर ना, ते पुलिसांक ना ना तेणें तशें कितें सांगना। तेणें एक्झॅक्टली म्हाजी सिस्टरीन हो चावी खंय दवरता पळय, आमकांय खबर ना घरच्या मनशाक ती चावी खंय दवरता ते, पण तेणें एक्झॅक्टली सांगलें की चावी आपूण खंयच्यान घेतली ती, आनी आपूण चोरी केले, ते पिशवेन घातले, बांदले, बाथरुमान व्हेले, थंयसून भायर उडयले, एका चेड्याक दिले, त्या चेड्यान व्हरून कोणागेर दिले, अशें तेणेन आमकां सांगलें स्टोरी। तुमच्या घरानूच रावपी ते आमगेर रावपाक गेल्ले, ईदाक गेल्ले ते आमगेर। खंयचे ते एक्चुअली मारगांव पीजीन रावता, पेईंग गेस्ट मडगांव। हय। ही केस बाबतीची फॉलोअप करता गेले 20 दीस जाले। हांव केन्ना ना तो ह्या केसीक लागून 1-2 फावटी हार्बर पुलीस स्टेशनारूय गेला, हांव नॉर्मली वचना। आनी म्हाज्या प्रमाणे ती केस मातशी बरी स्लो चल्ल्या। आतां कित्याक लागून ती म्हाका कळना। ती गरीब मनशां, तेंचे कडेन आयच्या दिसा ते आयज रडला भितर केसीच्या फुड्यान। 5,000 रुपया खर्चाक ना, तेजें काम धंदो सोडून तेंचे कडेन भोंवपाचें। आमी मागीर काल हांव बिवो आनी जामू गेले आनी पियाक मेळ्ळें। मागीर आमी शेखर प्रभू देसाय काल एसपी आसलो ताका मेळ्ळे। चेंज जाला म्हणून आयज परत येयले आमी, कारण एक आमच्या मनशांक फॉलोअप करपाक जाय। आमचे म्हणणें, म्हाजें म्हणणें, चोर कोणूय आसो, कोणूय चोर आसो, तो कोणूय आसूंक शकता, कोणूय, ताका तुमी सोदून हाडा, कारण चोरी जाला इज फॅक्ट। बाकीच्या काणयो सांगप ना। चोरला, चोरी जाला, ताका चोराक धरा, तो कोणूय आसून तेंच्या भांगर मेळचें, करेक्ट न्हू? अशें सांगूंक सोदता आमी। आनी ताका लागून हांव तांकां म्हटलें हांव येतलो तुमच्या वांगडा, एसपी कडेन जाय उलय, तातूंत कांय हें ना। आनी पूण ते PSI थंयचो जावं PI दाखयता करता कशें मुवमेंट, पूण इट इज कंपेरेटिवली स्लो। तुका जेन्ना पयल्या दुसऱ्या दिसा ती सांगता की अशें अशें जालां म्हणून, जाल्यार तेंच्यांनी इमिजिएटली एक्शन घेवपाक जाय। म्हाका दिसता तुमी तसो कोणाक चान्स दिलो इतलो जाल्यार मागीर ते खंयच्या खंय वयतले अशें म्हाजें म्हणणें आसा। एफआयआर रजिस्टर जाल्या आनी पुलिसांनी तांकां अक्युजाक पुलीस स्टेशनार आपोवन घेतले। तेजे नंतर व्हडलेशें तेणी कांय हें केलें ना। अक्यूज एंटिसिपेटरी बेल फायल केली, आमी ते इंटरवेन्शन फायल केलें, पूण एडवोकेट फॉर अक्युजान येवन ती विड्रॉ केली। आनी पुलीस कांयच रिकवरीचे एटेम्प्ट्स कांय घेयना। आनी ते अक्यूज आसा पळय ते खूब अशें इन्वेस्टिगेशन मिसगायड करता। म्हणल्यार आपणें हांवें गेली पयलीं म्हणटा, तेंगेली पयलीं म्हणटा, अशें शेजरागेर पयलीं म्हणटा, कोणागे पुलिसांक धाडटा, पूण ते सुद्दां अशें सारकें पर्टिक्युलर वे सारकें हें जायना, इन्वेस्टिगेशन कांय जायना। आज आमी एसपीक मेळपाक येयल्ले, कालय मेळिल्ले, आजय मेळिल्ले, की हेजेर इन्वेस्टिगेशन सारकें जायना, सामकें निग्लेक्ट करता। कोणाचो हार्ड अर्न मनी तो लायफ टायम अर्निंग ते सदां अशें रातीन मेळना इजिली, घाम गळोवन तशें करून केल्लो ताजो पयसो तो।
तांकां त्या खातीर खूब हें जाता तुमची मागणी कितें आसा आतां? आमची मागणी प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेशन करून आमकां रिकवरी दिया